Bendo hatu ambapo ndakala na yumanzi. We dama. We toka huku jone kifaa bwana. Unazifungira nini? Mazachaga gaza kwenda zarauka mino nikenda hala manzi hiyo bwana. Muho ambola kuko uchonchonyi kuko mtanga mtune muho dobe yani unaona. Siwe ikelese. Haya, babe. Awe usiniguse. Huko usiniguse kabisa, usinigute kama. Haya, mimi nino zamure hayo monayo unaona iyende haweda mwanzo mndakala mnasaidiana kazi sahandani na handani. Bafisho babe uzama kwenda hala mchwahiri. Mbona shadima fikira mala soyo babe inyumba hiyo na vivi min Ramadan piga grenda kama area jongo ndahala tofaliro ra manga ambayo ni 50 benda ndanula White House mulungu akifujalia mnasikia baba vipi unamalanisha na yuyunde muche mwanzi hiyo riri zicheri ben kale ndaishangwa inga yani mndakala bamba uona nihenza mimi amba na kuhenza pia ujasikira weda mimi na henza nyoso lakini goma tataga kwako na mala ugariche lakini chilomwe ngaji techi vyakwe kana tabu kamari kana tabu mana mno senzo rafiki na yu kana tabu mana mimi hapa sabu yo siko sabu ya yu kabisa kwa vile daridi amba kukala na manzi yowe babe ni sawa kala uzona bavi baba mimi ndo pingadze mimi na ndo uzona bavi lakini amba wao unaifanya be mani kapambirire unaifanya print bamba nifuma nyane kwa sababu diwe uze kuza sasa kala kafunda kubarana sinwa ile ambo la chonyi ye ni mchonyi mimi mchonyi we unaona mgiria mabamba ila beni mchonyi wa chonyi haya karibu ta sika fuka dama la kabuze makuku yesi wa vision ndakwenda akarie kuko mazuluzulu we ari akare mtsunga uza uzowera sawa babe karibu be ndo mdzini lakini babe amba wamwambira kila kitu anamanya kila kitu hiyo kila kitu kama we nambira noni sasa si kama wewe ni mche wa unamanya ndakala amba mche wahiri kila kitu ama uko nambira yu wamwambira kila kitu kama namwambira kila kitu sawa shokala ni mche wahiri ni sawa lakini si ulimwambia we kuzanambira kuna noni hai kuzanambira rorosi we pole kama ndiko nimekosea pole ndugu yangu hai kuna noni kazanambira chose hebu nambia hebu nidiokorea kala kaza kwambira mnanda kwambiraze kwa sababu amba kala ni umuchenea kwambira kila kitu tasiri kila kitu kwa hivyo hajakwambia siri yoyote kazanambira rorosi kaza kwambira kitu chochote ikara babe nawe vidze kala kuza kumwambira kila kitu anamanya jwanda ishi haye nawe anamanya kila kitu anamanyamba kuishi haha ni tofauti na kunambira chila chitu sasa hiyo ana maana nishtua maana anamba wala kuzanambira sasa selewa kunendaze yani bemi no sina tabu na wewe mchwahiri na mva una miaka mingapi na miaka 19 uchere mhoho lakini ambao kwambira kila kitu kazanambira rorosi mino huyu ndo tafadhali bekala anakuenza ndakuwa lazima mchwahiri kala kuza mkumbiro kila kitu mangina ndagamanya kala mkadere venye naishi mimi naona ganda nishinda gaga maana yu beka zanambira rorosi na nishinda na uwe na chikala kundanambira rorosi kuswige abe mimi naona ganda nishinda no yakwe huchonya sasa kadere venye unaishi ndo kadri yani baina ni unambira na wore ni unambire kadri paka sasa yuyu nanuza ati kwa kwambira rorosi be mimi nasenda chikala kunenderana na chikala kundanambira besi lazima kana nishia maana wewe kunambirire na vipi bebe unataka kuniacha bebe kama mwambie basi mimi nimemwambia baki na zichero Mbona hiyo ndo unaniricha sasa maana kunambira hapa wewe haya bebe angalia niangalia nini usinisumbue akili mimi utaenda hata vikari bora unaenda ria mcha wahiri mimi nikale hivi mwambire bembo ro mwambire noni bembo kwa vision henzazi sema ora mwambire kwani ora mwambire noni mimi ndo tata na mala nkale muislamu kama arina dini yane wewe una yemwenga karuna muinga hocho kitu tinani basi utapenda mimi nenda kuko nikalole yoyo simu rehege abeko bora hiyo uzamkosa mimi bena ro mcha wahiri nikilolo na nihaliraze wewe mwambira nikumwambia nini wewe mwambia kana sirio yosikana